Hi guys, andito lang ako sa dagat at sa Katunggan guys. Oh, hala, kuyawa ani guys. Uy, mura man ni guys og marker. Oh, unsa man ang porma ning batuha guys? Mura mag katingalahan guni guys ba. Karon mo kita ning mga porma sa bato guys. Kaya niyari ko di sa Katunggan, kaya ngita kog bangag bagbuhi mi og isda para magamit og nay bagyo. Grabe guys. Mura gituyo guys ba? Oh. Tagsar ning markira guys ba? Oh. Ya, tulo ka buok bangag. Duha sa atubang ay tulo na napaslakan og bato. Oh. Upat day upat. Upat siya ikaupat ning nasa atubang, tapos tulo sa ibabaw. Upat sa ibabaw nga dat. Naglumbay usa, duha, tulo, pat, lima. Lima sa ibabaw nga dat guys. Sa uning batuha ba? Murag gituyo ko ni gama guys ba. Pupunta ko na ang unahan guys. Kay kita kong kuan diri guys. Iriya nga muhian na mo og isda. Oh, dana guys. Yan sad guys, bangag guys. Magbuhi na sad bumi isda ni guys kay dako sa kabatuan guys nagtamak-tamak. Magbuhi na mi isda diri guys, tlapya og bangos kay para makatabang pod mi guys pohon sa mga tao kung mabagyuhan. Kay wala may panagat diri amo ako mabagyuhan mi. Mao na guys nga amo ni buhi ag isda na mao ni siya bangaga guys. Magbuhi na sad mi diri og isda guys, og tilapia. Bangos, isda nga tilapia. Agay, hino ko. Paitan ning daghang bato guys. Oh, mura magituyo bunigama guys kay. Mura magatabay guys. Grabe. Kadagko sa bato guys oh. Hay Ginoo ko. Tabang mo mga Lord. Grabe, pay kahoy oh. Ano kahoy gud ko guys. Okay. Kahoy gud ko sugnod kuno kaniron. So yan ni kay para palungag pamahaw. Tabi. So guys. Nakahugaw na nung ko. Sugnod kanin ako guys og pamahaw ron. Para ay nakautot sa ay paita. Nansa na ni. Mura man tagitod ani sa encantada guys. Mao ni ikaduhang buho guys. Oh. Padong na dire ikaupat na ni guys buho. Ari ako dire magbuhi og isda pod. Amo ni buhian guys oh. Lina mura gituyo tabay pag sig guys. Amo ni buhian og isda bangos kay pohon sa panahon na naibagyo nga umabot. Kung mataw dili man kapanagat sa dagat kay lisod man og papanagat kay lubog. Bawal pud managat kung may bagyo. Mao ni nga ari ni mi dire magbuhi og tapya og bangos kay para makaon na magamit na mo guys kung naay magamit na mo kung makasud-an mi kung may bagyo. Makasirve mi sa among mga silingan dire kung ubang mga silingan nga way masud-an. Oh, diri lang tama mingwit og mamasol og ato lang tuwaan sila og pids gamay lubi pod kauban para moduol na tong isda kay sayo naman ni kuhaon guys kay mura man ni katabay. Oh, duha ka buok isa sa unahan, usa dire, usa pod sa unahan nang may kahoy. Oh, mao ni guys. Oh, mao ni magbuhi mi dire og isda. Wala pa yung iro guys, nga nagsunod na oh. Hoy, bantayan din kog maayo ni Jakay. Kaya akong iro pinanggam sila ko guys. Mao ni bantay nako kung mag-content ko. Oh, ari ko magbuhi og tapyag bangos guys kay para makashare ko sa mga tao nga katong mga tao nga walang sud-an ngagikan sa bagyo. Ari lang ta dire manguha. Og kamo diha ang mga wa mo sud-an kung gikan mo sa bagyohan kay lubog mang dagat, wala man pagkaon, wala man ang sud-an.
Dili lang ta manguha. Let's go. Magbuhi kita kapya dire og bangos. Salamat guys sa paglantaw. Sana all. Bye-bye. Let's go. Nahanap po ta mo tan-aw. Bangitan na po tagbangag. Kapoy yun eh. Trabuha guys. Pero agong tahon lang. Saon man. Para natay i-upload. Hi guys. Salamat. Sana all. Bye-bye. Sana all. Bye. Sana all. Bye-bye guys.